ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲି କେକ୍ ନେଇକି ଆସିଗଲି ଆଉ ମୋ ମାଆର ନାଇଁ ସଜାସଜି ସରିଗଲାନି ମୁଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଅପା ଥିଲେ ଯେ ଝୁମା ଅପା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି କହିଲେ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେବ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜି ସୁଜାକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ କାହିଁ ଗୁଡ଼ା କିଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ମା କାକି ଭଉଣୀ ଭାଇ ସବୁ ଆସିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କାଟା ହେବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଖୁସି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏଇସବୁ जुमा हैप्पी बर्थडे टू यू गो अप्पा बर्तमान चॉकलेट दौरान बाबा भी ये कर मामा केमी लगे तो आंटी भल लगे आंटी भी ठिया धरिकी ओ ठीक अच्छे कंटिन्यू फ्रेंड्स बर्तमान मुझे खाई सारे कहीं लेट हो गलानी आज आम जानते फ्रेंड्स मैंने मुझे सेयार करें आम दीटा आज जन्मदिन पालन हो कहीं मोर आम छुआर गोटे आम भाई को झील जन्मदिन आ बर्तमान जाइए खाई आसले बर्तमान मुझे आसिक शुबी आखि माखी निद लगे आई सब कथा माँ भी शुईगले मार का एग्जाम अच्छे से भी शुईगले शीघ्र अच्छे वीडियो भल लगी था दया कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे।